बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उड़ा ले मुस्तफ़ा को दमिश्क के बाज़ारों में से लेकर यजीद के दरबार तक पहुँचाया गया तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी? इसने भी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुसवा क्यों किया था जबकि वो इसकी बीवी थी? ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक रवायत में है कि जिस वक़्त कैदियों को दमिश्क में बुलाया गया तो इस वक़्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ वहीं चलते हैं। हिंद ने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और सर पर चादर ओढ़ी और इस मुकाम पर आई और इसने खादिमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की नज़र इस पर पड़ी। आपने गौर से इसकी तरफ देखा तो इसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? बीबी उम्मे कलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं पहचाना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की बात सुनकर जनाब उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने भी अपना सर झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद इन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरइसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कहा। कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन कि आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका मौला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों के मुतल्लक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत से आंसू जारी हो गए और ख़ुद कहने लगी, मैं इस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घर वालों से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब ने पूछा, तो इस घर वालों के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादी ज़ैनब कलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की दूसरी औलाद के मुतल्लक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुतल्लक पूछा है तो हम इस घर को खाली छोड़कर आए थे। तुम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लक दरियाफ्त करना चाहती हो तो ये देखो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लक दरियाफ्त किया है तो हम अबू अल फजल अल अब्बास समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लक पूछा तो इन सब के सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नादां हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतल्लक पूछा तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है।
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور وہ منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیو، یہ کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گریا کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہو کر پکارنے لگی، ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے کہ تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیو، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے سفرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زاد امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھری دربار میں اسے ننگے سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے دربار میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ وہ آئے ہو تجھ پر اے یزید، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔